আমার বিলাল এইবার ইয়াৰ পৰা জিকিবই জিকিব ইনশাআল্লাহ। টোটাল কিবা যিমানটা দিছে তাৰ পৰা কিমান টোটাল আমি 29 দিছো, 25 ক্ৰছ কৰিম ইনশাআল্লাহ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুতবাৰ সমালোচনা কৰে আপোনাৰ কথা। আরে মুখ্যমন্ত্রী তো পাগল, সমালোচনা করেই থাকে সব। कांग्रेस का क्या होगा थोड़ा बोल दीजिए। कांग्रेस फिनिश, गौरव गोगोई फिनिश। गौरव गोगोई बीजेपी में जाएगा। अभी CM कौन सपना बनेगा देख सर? रहे हो, सब हारेगा। मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हैं गौरव ख्वाब में देखना ही थे, सपना देखने तो जादू काम नहीं करेगा। नहीं चलेगा कुछ नहीं। सब बिक गया, सब अंदर ही अंदर बिक गया।